टिक टॉक वीडियोस को इस्लामी टच देने के लिए दौरा सऊदी अरब जरूरी था, लेकिन अरबों ने इस इस्लामी टच का क्रियाक्रम कर दिया। शहजादी को इहराम की हालत में इतने नामहरम मर्दों के दरमियान बिठाकर पाकिस्तानी कौम की गैरत के ग्राफ को चेक किया गया है, या मैडम ने इस तरह अरबों में गुल मिलकर अपनी तरफ से गुड जेस्चर देकर अरबों को मुतमईन किया है कि आप मेरी सलाहियतों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। हम इस औरत को अकल से पैदल समझते हैं, लेकिन वो इतनी बहादुर और किसी हद तक बेबाक है कि अपने कंजर्वेटिव मशरिकी माशरे का भी लिहाज नहीं रखा और अरबियों को खुश करने पर अपना सारा फोकस रखा। सबसे पहले मोहतरमा ने टिकटॉक वीडियोस को इस्लामी टच देने के लिए उम्रा प्लान किया। 11 महीने लोगों के टोटे बना के रमजान में इस्लामी फिल्में बनाने की एक्टिंग करते हुए मुकम्मल तौर पर भूल गई कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो अपलोड करी है, इसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो गाना है जिसे हम पाकिस्तानी पिछले साल इसे नात या इस्लामी कलाम समझते रहे हैं। सुना है सऊदी अरब ने फैसला किया है कि तमाम बेखारियों को गिरफ्तार करके वापस अपने ममालिक भेजा जाएगा। बेचारा शिबाशी भी सुना है आजकल सऊदिया में ही है। सऊदी अरब की मुनाफिकत चेक करें। अपने मुल्क में चोर का हाथ काटते हैं, दूसरे मुल्क के चोरों को पनाह देते हैं। तवाडा चोर चोर, साडा चोर तवाडा मेहमान। क्या ये पाकिस्तान के नाम निहाद दोस्तों की खुली मुनाफिकत नहीं है? इसीलिए शहबाज से तो मोहम्मद बिन सलमान बगलगीर हो रहा था, क्योंकि अरबियों को गुलाम रखने का बहुत शौक है और इस बूट पालिशे से अच्छा गुलाम इन्हें कहाँ से मिलेगा। इस गुलाम को पाकिस्तान का सुल्तान बनाने के लिए सऊदी शहजादे का भी पूरा हाथ पीछे है। वैसे भिखारियों की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। उम्रा प्लस दौरा सऊदी अरब में पाकिस्तान को कोई थोड़ी बहुत नकदी इमदाद मिलने की बहुत उम्मीद है और इस इमदाद के बदले पाकिस्तान से न जाने क्या क्या मनवाया जाएगा। सऊदी अरब के जानवरों के चारे की फसल के लिए पाकिस्तान की हजारों एकड़ जमीनें ठेके पर दी जा रही हैं। ये फसल पाकिस्तान जैसे पानी की कमी के शिकार मुल्क के लिए किसी बड़ी तबाही से कम नहीं। सऊदी अरब 2018 में अपने मुल्क में इस फसल पर पाबंदी लगा चुका है। फसल पे पाबंदी पानी के अखराजात और पानी लगने की वजह से तेल नीचे जाने के खदशात की वजह से लगाई थी। यानी जो मुल्क अपने लोगों के लिए गंदम पूरी नहीं उगा सकता, वो अपनी जरखेज जमीन दूसरे मुल्क के चारे के लिए देगा। यानी पाकिस्तानियों की औकात अरबी जानवरों से भी कम है। अरबी अपनी औरत की इज्जत करते हैं, मगर दूसरों की औरत को वो फालतू और बेकार चीज समझते हैं। अपनी औरत को इन्होंने पाबंद किया है कि वो घर के अंदर रहे और इस्लाम में भी यही है कि औरत पसे पर्दा में रहे। लेकिन पाकिस्तान तो बस नाम निहाद इस्लामी मुल्क है। यहाँ तो औरत घर से बाहर निकल सकती है, झूठे मैंडेट पर वजीर आला भी बन सकती है। इनको तो पहली खातून मिली है जो पंजाब की वजीर आला है। इसको बिठाने के लिए इनके पास अलग से एक कुर्सी तक मौजूद नहीं है। अगली को पूरा मौका दिया जा रहा है कि ये मेकअप मुंह पर थोप कर मोहम्मद बिन सलमान पर अपनी अदाओं का जादू चलाए, क्योंकि वैसे तो वो कुछ भीख देगा नहीं। हो सकता है इसकी लालच में कुछ दे दे फकीरों को। आप जब उम्रा मुकम्मल कर लें तो एहराम खत्म हो जाता है, जब तक आप दूसरे उम्रे की नियत ना करें। ये अजीब लोग हैं कि उम्रा कर चुके और इफ्तार डिनर में भी एहराम में ही जा रहे हैं। ये मुनाफिकत भी कमाल की करते हैं, दिखावे और नुमाइश के लिए ये कुछ भी करेंगे। चीफ मिनिस्टर की अरबियों में गिरी हुई तस्वीर देखकर समझ नहीं आ रहा मुहावरा कैसे कहूँ, रजिया गुंडों में या गुंडे रजिया में फंसे हुए हैं। आखिर इस दर्जा कुर्बत की वजह क्या है? क्या ये मुसूफा के महरम भाई हैं जिनसे इनको मामूली पर्दा भी करने की तौफीक नहीं है? इस औरत को गरीबों के माल से अरबी लोंडों के दरमियान रमजान में भेजा गया है। फिकाए शरीफैन में शायद ये जायज बल्कि ज्यादा सवाब का बाइस हो, लेकिन ये औरत नैब को सवालों के जवाब देने पर कहती थी कि वो नामहरम है। और नूनियों ने अपने टोटों से भी मुस्लिम माशरा इखलाकियात के प्रोग्राम करवाए थे और ये भी कहा गया कि मरियम नवाज सवाल जवाब सेशन में अकेली कैसे जा सकती है। इतना जुल्म, एक औरत अकेली कैसे अंदर इतने मर्दों के साथ नैब में पेश हो सकती है? उस वक्त मुस्लिम लीग नवाज ने आसमान सर पर उठाया हुआ था। आज सारे पटवारियों को साम सूंघ गया है। किसी जमाने में मोहम्मद बिन सलमान से कोई थोड़ी सी उम्मीद होती थी कि अक्लमंद आदमी है, थोड़ा बहुत ईमान भी होगा, लेकिन फलस्तीन में हाल ही में हुई नस्ल कशी पर मुजरिमाना खामोशी और पाकिस्तान के बेखारी चोर को बार बार प्रोटोकॉल देकर ये साबित कर चुका है कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशात और मफाद का पुजारी है, बिल्कुल शरीफों की तरह। पीटीआई की खवातीन पर गलीज तरीन फिक्रे कसने वाले मरियम बीबी की नामहरों में तशरीफ फरमाई के लिए क्या फरमाएंगे? ये बदबख्त रकीक हमले करते हुए आखिरत की बाज पुर्स भी भूल जाते हैं। यहाँ अंजलिना जोली की कॉपी करके उससे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करी है। दो नामहरमों के दरमियान सैंडविच बनी और बैठी भी जुड़ के है। क्या इस औरत के अंदर बिल्कुल भी इज्जत नफ्स खत्म हो चुकी है? ये इस औरत को सऊदी अरब की तरफ से ऑनर किया जा रहा है या बेइज्जत किया जा रहा है? इतने सारे मर्दों के बीच क्या इसका इस तरह बैठना जायज है? ना ये सरकारी प्रोटोकॉल है और ना ही ये जाती। इस तरह कोई खातून इतने मर्दों के बीच अकेली, वो भी रमजान के मुकद्दस महीने में। अहम सवाल ये है कि क्या इन मर्दों की एक भी बीवी यहाँ इसके साथ नहीं बैठ सकती थी? इनकी तो 10-10 बीवियां होती हैं। बेचारी अपने बेटे की उम्र के जवानों में बैठी है। इसके बेटे जैसे हैं सारे। हो सकता है कि इन्हें करप्शन की अफादियत पर दर्स दे रही होगी, चोरी और लूट मार के गुर बतारी होगी, कैसे नौजवानों को मरवाती है बतारी होगी। और इस महफिल में इसके चाचाजाद भाई इसे बहुत दूर बैठे हुए हैं और किसी को हया है ही नहीं, शर्म नहीं है। नैब पेशी के दौरान मशरकी माशरे नामहरम की गद्दान करने वाली मारूफ टिकटॉकर चाहती तो अलग सोफे पर बैठ सकती थी, लेकिन इसने अरबी शेख तेल बिन जैतून के साथ बैठना मुनासिब समझा, क्योंकि इन्हें इम्प्रेस
کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی۔ ویسے بھی اس خاندان نے اسٹیبلشمنٹ کو یقین دلایا ہوا ہے کہ ہمارے شریف خاندان کے سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں اور ہم جتنا چاہیں ان سے قرضہ لے سکتے ہیں، اسی لیے تو اب بیچاری اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ عربوں کی اپنی عورتیں اتنی بے مول نہیں کہ 18 مردوں میں ایک عورت لا کر بٹھا دیں۔ ابھی تو یہ صرف ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہے، اسے اگر قدموں میں بھی بیٹھنا پڑے تو یہ 1 سیکنڈ سے پہلے ہی بیٹھ جائے۔ گھر سے یہ عمرہ کرنے گئی ہے اور وہاں جا کر نامحرموں کے بیچ بیٹھی ہوئی ہے، اور بیچارے ابا جی بس ٹی وی پر بھائی اور بیٹی کو دیکھ کر بے چینی سے سر ہلا رہے ہوں گے۔ ساڈی گل ہو گئی کے اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ابا جی کو پاکستان میں گروی رکھ کر باقی خاندان والے سعودیہ نکل گئے۔ نانی کے عمرے سے اثر لینے والے یاد رکھیں، ایک وقت وہ بھی تھا جب لوگ کعبہ کے سامنے شراب پیتے تھے اور غلط کام کرتے تھے، تو کیا وہ سب بخشے ہوئے تھے؟ نہیں نا، بس اللہ نیت دیکھتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کے پاس والی مسجد میں بھی نماز پڑھ کر اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت کا موقع سب کو دیتا ہے۔ یہ چوری کے حکمران پاکستان کے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے کروڑوں روپیہ لگا کر اپنے پاپ دلوانے پہنچ گئے ہیں اور نام دے رہے ہیں دورہ سعودی عرب۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ مکاری میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے گوال منڈی کی راجکماری اور اس کی ادنا کنیزوں نے۔ ماسی عظما جی کے خوشامدانہ ٹویٹس جاری و ساری ہیں۔ یہ دورہ سعودی عرب نہیں بلکہ عمرے کے نام پر مفت مال اڑانے کا طریقہ کار ہے۔ کتنے نوسر باز ہیں یہ لوگ، یہاں اس کی حکومت کے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر بنا ہوا ہے۔ فلسطین سے برے حالات ہیں، یہاں خواتین کو بغیر کسی بڑے جرم کے قید کیا ہوا ہے، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں سزائیں دی جا رہی ہیں، اور یہ ڈرامے بازی کاری ہے کہ ملک، قوم اور کشمیر اور فلسطین کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ویسے تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے 2 لفظ بولتے ہوئے بھی ان کے منہ کو لقوہ مار جاتا ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے تو دعا کر دی ہے، پاکستان کی عوام پہ جو ظلم تم لوگ کر رہے ہو اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا، اسرائیل اور ان کی حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہے ہیں، تم پاکستانی لوگوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کر رہے ہو۔ سوال ہے کہ کیا کسی دوسرے ملک کا سربراہ ایسے رمضان میں ڈرامے کرنے سعودی عرب پہنچتا ہے؟ کیا کسی دوسرے اسلامی ملک کا سربراہ ایسے دعائیں مانگ کر ملک کو ترقی کرواتا ہے؟ ایسی مثال صرف پاکستان میں آپ کو ملے گی۔ ادھر ہر چیز شف شف اور دعا سے چلتی ہے۔ فلسطین اور کشمیر کے لیے تم جیسوں کی دعائیں کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کو ہمارے میزائلوں، ہمارے ٹینک اور فوج کی ضرورت ہے۔ خان سچا ہے، دلیر ہے، نیک نیتی سے کام کرتا ہے، دنیا اس کی قدر کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 70 سال میں جو نہ ہو سکا اس نے وزارت عظما سنبھالتے ہی کر دکھایا۔ اسلاموفوبیا کے تدارک اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمی دن کی منظوری اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ آج اگر وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا، اسرائیل یہ جرت کبھی نہ کرتا۔ نہ وہ ڈیل کرے گا، نہ ہی ڈیل دے گا۔ وہ خان ہے، نہ اپنا سر جھکائے گا، نہ ہی قوم کا سر جھکنے دے گا۔ یہ قوم کے لیے دعاؤں پر اس غریب قوم کو کتنے کروڑ کا چونا لگا ہے۔ قبولیت کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے محدود ہے۔ ویسے تو سارا دن میں پتہ نہیں ابو جہل بھی کتنی بار کعبہ شریف کے اندر اور باہر جاتا اور آتا تھا، اور یہ لوگ مفت کا مال حرام کر کے عمرہ کر رہے ہیں۔ اللہ بہتر حساب کرنے والا ہے اور بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ جب عمرہ غریب پاکستانی قوم کے پیسوں پر کیا ہے تو زکوٰۃ خیرات بھی لینا شروع کر دیں۔ مریم صفدر بھی کمال خاتون ہے۔ عمران خان دور میں 16% مہنگائی پر کزن حمزہ کے ہمراہ لانگ مارچ کرتی پھرتی تھی، آج بطور وزیر اعلیٰ 50% مہنگائی پہ عمرہ شریف ادا کری ہے۔ چور چوری رہتا ہے، جتنے مرضی سجدے کر لے۔ حقوق العباد انسان نہیں معاف کرنے ہیں، اللہ نے نہیں۔ کوئی خیرات، چندہ، زکوٰۃ بھی دیا اربوں نے یا خالی ہاتھ واپس بھیج رہے ہیں؟ آخر میڈم خود تشریف لے گئی ہیں، کچھ تو خیال کریں گے یہ لوگ۔ بیچاری نے پھر واپس آ کر ججز کی گندی گندی فلمیں بھی ریلیز کرنی ہے تاکہ قوم کا دھیان کرپشن اور اقربا پروری کی طرف نہ جائے۔ اس بے حس خاندان نے 40 سال سے ملک کو لوٹا ہے، یہ کیسے کر لیتے ہیں اتنی ڈٹائی؟ اب تو ٹک ٹاک اور تصویریں بھی عوامی خرچے پر بنتی ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔